kanal vim koy kelgd b la getba dan leb n pʋʋsa yãmb ne woto wẽnd tõnd tara sũ-noogo tɩ leb n paam taaba ekna kãngã zugu n leb n sõs ne taaba n kẽed ne laafẽ wã yelle d na n pʋʋsa yãmb bark wɩsgo ba tõnd miime tɩ laafẽ wã yella ya bũmb yaa bõn-kãsengã yãmb dɩkda wakat la weere n zĩig kelgdẽ kelgrã pʋgẽ me d miime tɩ yãmb baooda y bãasa tɩɩm la wẽnnaam sõngd d lame tɩ d paamd n kelgd bũmb bilf-bilf sẽn kẽed ne wa tɩto tõnd sẽn tõe n paame n sõngd menga rũndã tõnd leb n paama ONG APMT tao soabã n leb n yaa tɩp tɩɩm dãmbã n be Burkina Faso ka wa taoor soaba n tɩpd bãmb tɩpgã tõnd da zoe wilga yãmb ka d sõsg n loog poorẽ bãmb tɩpda ne tõnd tɩɩsã vãado tɩɩsã biisi peesdame fãa gilli b rɩkda lame t'a lebg tɩto tɩ d kẽngd bilf-bilfu n paam laafɩ tɩ d miime tɩ tõnd me ninsablska yaa sɩtɩ tɩɩm nins d sẽn paamd b nebã taabã nengẽ wã yaa sõma la tõnd me ratame tɩ tõnd me sẽn tar bilf-bilfã bɩd wa tõoge tɩ d yiis tɩɩme tẽngẽ wã ka n tɩpd d nebã tɩ yaa sõma tɩ d nebã paam laafɩ tɩ yaa sõma tɩ bao la yaa sõma tɩ tõnd me bao n paame d na n lebga n wa doogã pʋga n wa pʋʋsd sãana yaa sã n tẽngd neda la d gese yaa sõs bʋg la bãmb leb n wa tɩ dat n paam vẽenem sẽn kẽed ne bãasa wɛɛngẽ yãmb laafɩ beeme. Salam alaikum. Yĩs kibare. Laafɩ. Zakram fa. Laafɩ bala. Tõnd wẽnnaam dɩk kõ tõnd tõog rũnã tɩ d yã na n sõs ne cvk gɛtba laafɩ wa wɛɛngẽ. Ya woto. Mam yãmb tɩ laafɩ la yell fãa buudu laafɩ yaa arzɛka f sã n pa tar laafɩ projet ka be f sã n pa tar laafɩ yãab ka be yaa sabab kõn n kɩte tɩ ONG APMT tags n ges yam ning bãmb sẽn na n dɩk n tog n kẽed ne tɩɩsã pisdo la tɩɩsã yãg la tɩɩsã vãado n na n maan baoosem n tõog tɩ nen-buiidã paam laafɩ donc mam yʋʋra la LH Ousmane Ouedraogo mam yaa ONG APMT taoor soaba mam leb n yaa Burkina Faso tɩp tɩɩm dãmbã fãa taoor soaba tõnd sẽn na n gom rũnã wã tõnd na n sɩnga ne pali wã bala miime tɩ yaa weo wakate yaa pali wakate yaa sẽo wakate sẽoogã me sã n wa saagã me sã wa sɩng toara n tɩ tõk octobre ne novembre ne décembre fãa fasɩ yaa pali wã namsda tõnd nen-buiidã yaa sabab kõn kɩte tɩ ONG APMT maan vaɩsgo n tũud ne tɩɩsã yãg la tɩɩsã vãado n tõog n paam tɩɩm sẽn tɩpd pali wã la a tɩpd nengã la a leb n kõt ninsaal ninsã fãa laafɩ tɩ kõngõ tɩ fo sã n dɩka a kõta ninsaal fãa laafɩ pali wã sã n tar fo rɩk vɛɛrã yembre demi-vɛɛr yibeoogo wĩnga zaabre daar yembrã tɛkba la pali wã yaa sõnsa la a leb n tɩpda yaamsa la a leb n tɩpd rʋda sẽn zabda la a leb n tɩpd kõba la a leb n tɩpd yaamsa la a leb n pekd yĩngã zĩ-yook ning sẽn tɩɩsde tɩ zɩɩmã pa kẽnd sõma wã n yiisne bala yãmb tɩ yamã koom n tokd sõorã zĩigẽ tɩ yẽ paam n kẽngẽ n yadg n kẽ yĩnsã gill fãa bon yẽsã wa pa kẽnd sõma yãmb na mikame tɩ yĩngã pa kẽnd sõma ye donc yaa sabab kõn kɩte tɩ tõnd sẽn maan pali wã baoosmã wilga kaan n tɩ tõnd sẽn maan pali wã baoosem woto wã yaa la na n wa tõog n yiis formule la tɩ yã wã tɩpda pali wã a yaa bũmb sẽn ta yʋʋm piilanu a ta yʋʋm piilanu la tõnd sẽn n gomd woto wã yaa tɩ pali bẽedba nebã n be be n sɩd bẽed pali wã tɩ sɩd pa nana ye dɩkd tɩta tɩ pa lebd be n dɩkd bõn
palu bedba demni sin ti a palu ti sin ga han ki woto ya palu ti a yam se ti ruda zab no ti wakating tu pa mi se men zab den zininga yam yo ngore ti ma bal wala yam so de ti ma onam sakra poli la ti ma ya ti bisbi be ya ti kombi ton mana ya ti zo ton mana ti kom tabbe boata yib poa ya team humbe litre yemar poa ton mana la formule 1 ne formule 2 formule 1 wan ndowa fa tunda taba tipne ada sokoro to ya mi minti ti sa vada ti sa yera da hampie de mando sa nange soma ti tamin tara bugus to ya ken mandam ti awati ko ti hintendi ko maram like ken dik de la main soit yonre soit toi da ya wati zoom ti hinten mo ka sob mo bon ken me mandalam tele ya wati vandam ti train songa ya ne la sokoto ndat venma ti bank ni ti sa vada la yera la hampida a train dikala me man ti lebra ti mbut fa ton handata ya woto ton na mana no palu ya ti kom formule 1 ya kom formule 2 ya kom la fa na da ta ben ti palu inan gita men na man wana mpam ti zoom na yiti wala ni sin kenba bira nam sobi pe pam ti zoma bon to wing den to wolo den to manda obzise la yemena be sunan wata wana sakra poli kala yumda baso bala la paliwa mi minti yam sonso han lo pole ton kela me yam sing bo panke ne ba sa woto budu ne ti sayra alatan ta wa yum pista yam ngoma yam me nga singe le mi minti yam me wa me watung zure ne ro kada pandaganda type de Burkina Faso ti asoma paliwa tara wa a bukse ta wana yam mi ti Burkina Faso ni mbuida ben data nam hada ba sa nan paliwa ye bang ti paliwa la pumbonto wewa pali sa wa tarfo foton ya bisun zo toto ne zunga bala en ken le yibati ti muruda woto zabada me tum gina woto magada me tum misa winga me nora ya tom a paliwa san tarfo ya woto la manda la asanwa ya woto tek bala bibla bati ken tawri yam yon lema on wali paliwa timbala la ton handatun to yida ya sionga henki woto no binut fa pam paliwa timbala nderle ninga serin la rabati o yiki ti yalan zoton ba te paliwa ti boy pala mam hami sidiget nembuida woto ne topsi tong ti sidia paliwa ou bien ken wala loto yiro to nan to ge ma da ti sidia paliwa ti ya bum sing bilfu ti néglige bati wali bo woto mam han sidiget sidia ya to wisko ya sabab kon la ton hon ngomda ti ma yi pawa manan gese ti ma rika yom kateka expérimente bala bum da type de zak pora boud pora ten yaksi zolamba tawa yadag dam bala ndebada to wenna mo man mo hota na ye bum hon to dik mo hon type zaman dam fa tole donc kitamti ton hon tarawa ya ton me modorne ya makange hakale wo ye to ya bum le wa venra makambe bakange hay kabe ya hay okay ni wakata lo ni wakat kon lo voilà ton hon wa ndat tiam wuma ya APMT mana bawsom la wonnam ni nga nugu paliwa tim bebela me isan wa pam da paliwa tipi imenga la tipi zaka la nyaka un coin izoramba bala paliwa aya bang hanam hada ton de africain ba wiso et donc kitamti net sa sara sa wasing ni boto bala net fa somon pama la zakam bala nyakar bilbil bala furuk dum bala ne vede tiram bala ba patarfo fem furuk da bala bilbil sen wa yitamti pali pa yok fo okay ya mas pa yok fo la ba mimbo na sabti na sanama wiso go namti pali chronique ya wala palu bon mpa mila a to lo ngo mental bi so man tarpanga voilà bia palu papa am ti porter voilà a ratin le ba ba rato voilà empati
fa gom pali chronique wala nina panan yeli nina pa faadi yeli nina menga paratan diktimi mik ne sal fa tara wakat ti wakat kong sa wata fo yinga so dasun da tar pangan toin tenamba nisa bamme affaiblissem yuma ha wa zinkne wala bumme ha man bala yam yo lebe mana bala belam ti bala gom ka bilifi ngawoto wala yam sawa yanti ruda singa magri bilifo ti nora ya tom hawa ta zabal 15 de 16 teka de la fobo bumbu kamande de la fobo shingom de la fobo bumu ningo nono wa mopti noro wisri asawa ya wuto bi bang te paliwa tagma sam bebe okay bi sing tipo bon banga to men lebe to bonti hépatite B zoni pelga yam ngom pali wala tan 15 pogon bala hépatite me han tarfo aton kitam ta saba wakat fa ya palu namba ta pa wom yella vonre hépatite han bene yamba hépatite yam han paton on tipa voilà là c'est wakat fa yik de palu wakat fa pa ne ba fa yi la nina organisme la patabi la nepki wuzuk fa han watan bang ti hépatite tarba ya pa etura nan palu yinga zabade tampa mzimpa mi sa han zabat totule ninga haya timame waman wala patrula mor bala kelen kenga dum bala ken loto yiri bala nina pale loto yiro nina pa sakti pare non nina menga pala tambang nge ya mo tarai la sam ko tima rikda me la pala tambang nge ya mo tarba tipi OK voilà ya ren so tout le ministère de la santé wa sababu APMT pa ma sori on toin na l'ortoemba tu vois son tondo ne tum da weng tip mora be auto ti bamme be auto ya kitam ti yam hanki APMT yam hanta l'orto pok nande yamba yaoto dik yam tension la rik yam poa la sohne yamba bang bunding hentaria ta ko yam carnet ti kin ya doctora be no masa tonta la machine ya was scanner budu in gesfo ko sangar machine bala fo zuga fo bomnis fa hambe fo yiso gilfa yita écran poka ti tonia yete ya woto la tarfo ton so mikti sanre zigo mo kama ya wiso ou bien bandam bébé tu ton man bulletin te fo lebo yi loto da nenge te bamulu fo lo ning hun to nawa laborante wa zire to bam yak zima machine ni sun ve har maha machine bam tom da ya vaise ne sal zima nge ya ba menga ngesi donc wakat ko obsa nge hebto mikamte wala sanra ba bebelam sonda ba bebele me asambe mo to na sono fo mo fo na lebon bangam bala to elam ti afo son la wakat kon bala fo sambang ho baga bon ton bang baran sawa ba say baga mi tim yawlam ben la bala ba sam bebe ya bara bem dam abso bang baga men saw bang fo bangam ti awoto yin soro fo zimo wam bebe oto ayala dam fo ndik tip ni nan tipa mo fa bala fo na mi kamati voilà assemble donc kitame ti wala palua faut ça bien palua de la fo watin yak zima ngese hépatite kabe yingo wakati nga to mi kamti hépatite kabe wakati même to mi kamti hépatite B OK donc ya ren watna to ya palu chronique ti fo men wapa ne fo yela vonre asawa ke paliwa wato kebe so yak zima no ilamti febi tu fo yid membebe fo mi so ko ngehe febi tu fo yida anam paliwa ya ba yengbi tu da tabi bi amona hangum soma yam gomda ya wanyada pomba voilà febi tu fo yida yada pomba
ya yi tu ton mena le consacré bilfou zikongo ti ne ba mondre ne bu sa pekri bala yolomda bala yam ti coronavirus e ba wenga la lebi wa yokatonde zuta tinga ton bum la lewa ti tondo ti ton paton yim yolomda yi fo sa yikibi on sonse wata midi wanandi mit wakat fa perbe kuye da mala brita to kaye am ditum ne kuye da men kale pere to nuso bon ti fo sandin sa fo tunda wala pomo ton kelengade on wobne fo tunda banande pidige on wobne fo tunda nanguri on wekne koma handega ne sanfanda fen ken to pa koma bilifo ndek sanfanda ken fo nuga oto on pe ko to ne baba ya labiling ba labilinge neganding hanna yita beno fo menga nan paratiner menga ya ne kongo fo nan lebinding ko ma lebe man te pam lo donc la teti poussière yam kenti poussière wubuta kedi yam le tixi zinsa le manipuleur portable namba autonoa le tum de nous poche namba autonoa le record seba autonoa ya microbe nam fa mbebe donc kitamti ni ne menga watu manam to beta fièvre tu faut ngeta a sukra menga ngi non mais c'est pas vrai mam la fièvre tu faut yokia pourtant m'palitinga pourtant c'est ma femme qui fait ça pour moi je non miude oh la fille ça dans manem ndordam kom ti kayre tum deuxième fait que non faut y me paramètre d'amba paramètre bon son bébé yeme nga zulo ya yide ti yeme nga zulo ya bébé donc ton na ti zikongo moto kone nous ça pécré gel d'amba ham bébé yam ha yak gel la balantin auto ba gel la ka ben safanda fa ya soma safanda ya soma safanda me han ka beti gel la bébé ti yam sa ntin auto bala ba yi pa péki microbe na ba hande be nu ko kide donc kitam ti palua fièvre typhoïde hépatite yam to me wakin to man bila ti bama fa bébé bene yam son de ba fa ah oui palam goma pali chronique gomla pali chronique kala mam to yamba ti abum singre bilu fu ti fo pananda haya tatar bilu fu asa watu nyoko fo nkelu lubbe dala ayok fo nkelu lubo to wa fo yinga so das c'est pour un système immunitaire wakat konte a beselam so da pang borome parce que wakat konte fo don pas nom te fo litin faut pas tout défendate bon faut sourire pas nom faut même stresser la main donc wakat kongo fo yinga fa sigame babonnis ndabe fo yingo mo honda patouin mane bam mena ngoma mo to bebelam donc kitame ti tonde songomda nenning huwa patara lafi yam tonbe lagle fo sambe tenga poka wata lagna station Total la fo hon traversa lagna zakabe lalagabe gobra to man dessin ramba fen tun gulno bala nuguli tugo fo naya eta pelga patata o devoy eta habasgo nu gobra fo naya ONG APMT pakre yibo 7h mpak 13h30 la blé mpak 15h mpak 20h30 ton tumda lundi to tonke samedi soirée dimanche la ton me voda la leget na man bumni ici te tenawa yibero te de pam taba canal vim koy getba tin da man tidbe ne ONG APMT taw soba sin yalagi Ousmane bam lebe ya tip team damba taw so Burkina Faso ka ba tin tibam leben tara tumnen tare ne ministère de la santé wa ko bam note bam train ngis Burkina Faso me nimbui de la fi yelle son de netaba hankin ne tip ning bam me han train man toto netonde tis ning wenam syndicat kontonde
tɩ be Burkina Faso kala be Afrique pʋgã bad sõsg sẽn loogd de wʋmame tɩ bãmb meng tõeme min kos wala tʋmd n taas n be Afrique de l'Ouest pʋga a wa tɩ bula tɩ b yãk n tool tɩ kõba tɩ b sõngdẽ tɩ fãa yaa sõma yaa bãmb la tɩ sõsd ne woto wã tɩ d na n le tẽ yãmba tɩ d ket n be laafẽ wã pʋga la d na n lebgame n paama la a gi tɩ d lebg n sok yãmba bãaga yembr n be tɩ nebã wɩsg yɛta ka ta tɩɩm tɩ t'a sãn sɩng woto sãn ka yãkre tɩ d na n bõs yẽnda yaa sɩda yẽnda bãagã yẽnd yaa yelle yẽnda yaa bilf woto la bɩ bãng t'a bãagã sã wa tar fo a sɩd yaa yelle a zabdem bola pipi n na n kẽngã sagl sõwã wã yẽnda sẽn maan to-to pipi kõnsɛɛ bala yaa ned fãa modg n brosa noorã noorã yiib noorã pekre noorã yiibu daara tõre la a pekra woto wã yaa tõe n peka ne bõe tɩ noorã yɩ yoolem sõma noorã yɩ yoolem sõma yãmb la a mi tɩ boutique rãmb wã bros rãmb be be lame ne n pat rãmba yẽnda yãmb sã na n yãke yãmb tõeme maage mengẽ n bros yãmb sã na n bros noorã bɩ modg tɩ t'a minita tãabo a me modg n chronometre tɩ t'a minita tãabo ba pa t'a minita nu yãmb yo modg noorã pekre tɩ t'a minita tãabo wakat fãa yib-yoogo yãmb sã n yiki tɩ yãmb brose yʋngõ yãmb sã n dɩɩnsa wa na n gãande tɩ yãmb brose noorã sẽn be yaa woto la yaa woto tõnd dame n borsd n saame n yaool n dio yẽ wã fo sã n kẽ koomã soob na n soya yẽ wã yaa tɩlɛt fo bros la fo sa wa rɩɩbã n wa sa n na n gãande bɩ fo wa bros bala fo sẽn dɩ rɩɩbã n sa wa rɩɩb sãnda wat n sẽga yẽna bogdẽ rɩɩbã sẽn sẽng yẽna bogdẽ wã tɩ fo sã n pa sẽdg bãmb sõma tɩ b yita tɩ b be be n paasa taaba bãmb la sẽn wat n maan kari dãntɛɛre n wa maan wala yẽ n bogda yãmba n ges wala kamba tɩ wakat fãa tɩ yaa bõm-bõm la m laada koamba la t'a bõm-bõm haya tɩ biiga kelme tɩ fo tʋʋla bõm-bõmã n kõ haya ka wat n yaa yen feedo a yẽna wat n põogem pɛrba rɩka rẽ ne nagem la b wa n bãng n menga tɩ bãmb menga tudgda b menga la b tudgd koamba wala yãmb sã n kẽng raag n na n tɩra bũmb n na wa kõ biiga yãmb yom modg wala yãmb pa ne zĩma pẽ wa yãmb yom modg a yaa koemse a yaa pẽ koemsa yãmb yom modg ne bala sao tɩ oui papa est venu papa waame tɩ fo sãrb korga n yiisi sɩngrã b na n midga neesa bala pa na n wʋm fo yella võore la b na n wa bãngame tɩ a papa sẽn kõ tɩ bãmb zĩm koemsã tɩ b wõbdẽ wã yaa bũmb sẽn sõngd bãmba vɩɩmã pʋga la b sõngd bãmba yolgemdã pʋga la b le sõngd bãmba ne b yẽna zãab pʋga bala yaa sẽn noomã bõn-bõn rãmba sẽn tabn yẽna yaa bẽ la sẽn wat n kɩta wala ne yogda donc a sa wa yaa woto nina mengã tõe n wa kẽngame n tɩ sã n tɩ ya wa sinizit rãmba yẽbsa wa tɩ b sã n maane t'a a tʋba vuudame tɩ zuga zabdame a t'a sa yiki beoog n na n ĩm fẽese yõ yũndame t'a a yẽna zabdame fãa wat n tʋ naaga taaba yẽ zabd be be kari dãntɛɛr be be yẽbs be be donc wakat kõngõ tõnd tara tɩɩm yaa tɩ vãad ne tɩ sẽn dogd bala n wusdẽ mumda nina n wusdẽ haya la f bao zɛgrẽ ningi n piisd nengã la piisd zugã la piisd yõoga la wukne tɩ tɩɩmã paame n kẽed yẽna
Jeremy sembe beno Kili. ana inkime. Okay. Asama na boko to botizo mo hon comfort fo bon rodin. Ngomda ya ti sa zombala pa bumba toyi. Fam bo bala man gilim bala. Hamma nan boka zininga. To fo yaka ambe. Sa yungo fe mbe kilengan bala. Lera tap tek bala. Zabama satam. Bilu bala. Ti mana wo ba zunning hembe yenda 5 ans. Yen n'est pas abri, yen pas na yake. Donc ni sin tar bola yen zaba. Obla yake bala fo sa yake yen ka. Fo anan lunga kat fo le yake. Fo hon taron watin ya yen feido. Okay. Miti ton da pa me pagatin feido. Ya yeme ka jeme. Ton wakata ya wala sam. Ambo. Akali yam sida. Wakati ni linga ton. Linga ton wi so la kayeli lebna wa pa ta ni dali. Ton numéro WhatsApp. Il y a Pisopoe, Pisilenou, Pila Tanvo, Pina la Yemri. 70 25 13 41. Yam hambe ba région la ma posé. Yam hambole, yam tomba ha audio. Wale wa bole tir pam taba, tir sonan taba. Sa wa mikti na inkisa tima tiwa ti ton tol ne ka ning huwa bala APMT tara servi courrier ti bamme gete Antoine dictera tol titi. Okay. Donc wala ne mni sembe bo région na ma poussé bon ya bugan numéro bala sonsra han sonda Paton gombansa gilfan. Voilà, il y a ton memana ania tiambang. Bang ti ONG APMT 915 men ti sa van la ti sa perdo bo son pora compte nimbu de lafi. Ti ning fa ton dik numéro a ti bol taba sonan taba et hon wa ngom pata zininga ti gesi et un man ninga ti pam ti man ti pemesi. Iya sida tẽeda me tɩ kelgd bala get ba fãa sã wa mik tɩ yãmb rata vẽenem wɩsg n paase ba tõnd sẽn zãad yãmb sebr ninga sebra zugu bãasa sẽn be be wa sõora waoogame yãmb sẽn maan gẽesgo tõog n paam n tõe n tɩpe la tẽegdame tɩ yaa wat sẽn wĩnigã ONG APMT be Burkina Faso ka b taood soaba yaa Lagi Ousmane wedraoogo bãmb leb n yaa tɩp-tɩmd n ba taood soab Burkina Faso ka bãmb leb n tara tʋmd taa ne ministère de la santé wã ministre ning sẽn get tõnd la fõ wa yel Burkina Faso ka b sẽn kõb noore tɩ b tar noor n tõe n kẽ nin-buiidã tɩpg wɛɛngẽ wã rẽ n kɩtame tõnd wakata saam la d pãna n wa yãnes tɩ d pa tẽeg n pʋʋse monsieur Xavier Wedraoogo monsieur Judin Wedraoogo neb tʋmd n taasa fãa yaa bãmb n zĩnd machine nãmb wã ne caméra nãmbã n wõone tɩ yãmb paam n kelg tõnd sõsga woto d kotame tɩ wẽnnaam paas pãnga n kõb tõogre da lebg n pʋʋsd sõsd n taagã Lagi n kos tɩ wẽnnaam kell n ning bark n paas bãngrã baoob taoor pãnga n kell n sõng tɩ tõog tɩ tõnd sõsga saa woto wẽnna leb n kõt nindaare. Amin ya rabbi.